Alam mo, weakness. Girl. Camera. Bakit dito? 1, 3, Mix tayo. Ano ko ba? Baba. Where are you going, Gia? Go! Go! Sige, go, go. House? Diyan kan sa akong uncle. Oh, let's go. Say, iba bang? Bless. Boy, habol mo ka talita? Talita manok, ano pang hinaran? Hello, bliss. Alam mo, di cheese. Balasagan talaga. Bruce! Thank you for the first one. Hindi tayo panagtugli. Come. Pag-istanan naman. Ay, ga. Tama ka. Bakit bigos? Yung muna ah. Bigos pa, you're so dirty. Si Kalandahan nga nagbigos. You're Spanish na. Dito, ko lang matagiya mo lang.
Yuko na ah! Baga na nga Madina lang. Ako na happy birthday. Happy birthday. Nanay. Ako na ah. Alam ni Kampak, siya ba? Kita ka bitaw. Bitan na lindan sa dito. Kirayo yung may datoy. Tita ka, hati sa vlog equipment. Vlog equipment! Say to the vlog! That's Tita Kati's vlog. That's my vlog. I will post it. Hi to the vlog. Can you say they subscribe in my channel and you put like this? Subscribe to my mama's channel! You like my mama's vlog? You like my mama's vlog? You're so big, ah. Nice base na. Ada electric pan. Ikaw kakagway suray to eh. Siguro wala pinta sa... Naman kita ususaran ni. Apa ini yang? Ay, Abay na, kalisulat ako kayo na. Cheese! Cheese! Bado? Sige, you just look at the camera here. Smile. Gia, here, look at Smile. Smile ka. O sige. Smile. Smile. Ay. You're gonna get the wish! A picture pa, smile pa. Alone. Daw. Wow, Lord. Hindi, medyo natangtang kundi. Yan. Uy. Oh no! Gawin niyo steady na lang. Smile! Yeah! You Smile here! Yeah! Show your teeth. Show your teeth. Yeah, show your teeth like this! Yeah, here! Ano? Sige, sige ba na? Sige, just talk and talk and talk. Talk and talk and talk. Yeah! You see Ate! Are you see Ate? Iya. Dede, next level! Sige. Sige, ate niya na to ating so. Kama na lang picture. So ating can smile. You say smile. Oh, smile. Uy, ay, ipilit naman. May cheese na ako. No, not like that. Just smile. Smile. Like that. Sige na, again. Bana, last. Why is that? Ihapon ka sa right na bibig mo. No. Like, smile lang. Smile. Sige, at picture na naman. Hair ka na lang yan, ha? Taat is bigger. Ate ba just bigger? O, sige. Dati pang Like thumbnail that. ko. Oh, like that. And here. Nakal ba yung hanap yung Go to the side. Ate, kuha man niya din mo. Iya, cheese na oh. Ada ti kakadwa mo. Iya. Iya. 1, 2, 3. Ito'y pa. 1, 2, 3. Ay, na, day birthday girl. O, sige, saka. Awan, pasyain na. Ay, okay. Smile! Again. 1, 2, 3. Wow, so pretty! Ay, na. Yan na lang yung Ano yung wala nagitan plate? Oh, doon namin nanti. Wag na makanap nakakain na kayo mamaya. You wanna eat? You have science. Yes, I have science. And we're gonna use our journals. And we're also gonna use our journals. So that's 7 in the books. We don't have journals. Yeah, we have journals. Pwede sala na din. And I am 8. Bilangan. Me too. I am 4. I'm having 4, but he still doesn't have school. And he's still in 8.
You will have school on Monday? Tomorrow? Yeah, Yes, wow. You will be good in school, okay? Don't be mangit, Don't be mangit. You will not cry. Yes, I can adore Mama will stay where? outside. Outside. Wow, very good guy ti ate girl. Mama will stay outside. You will not cry, okay? Because you are a big girl. Very good. Home nice, Wait, Si ate mo yan. Tapos, itimot lang. Dito eh? Ate kong bida-bida ka, no? Okay. Bana, come here, Bana. Come here to Tita's vlog. Tapos inya kanino yung turn ko dito ito eh. Hello. Bye bye. You say, can you watch and subscribe in Mama channel? Here. Tita will put it here. This one. Okay. Okay. Please like and subscribe in my Mama's channel. Okay. It's very fun. There's 2 vlogs, and it's very fun to make one. Oh, birthday girl. Oh, smile. You say smile. Yeah. No, yeah, not like that. Say hi to the vlog of Tita. Hello. Hello. It's nice, right? It's a small camera. Oo. Wow, ang gala. Ay na, di pag-gala kasi nga piman. Pag-gala niya dahil? Later. Oo. Ano? Pasmay na niyo man yading. Yan. Okay, sa'yo ka na siya yun. Yamot to. One, iya, here. Iya. 1, 2, 3. Smile. Ay, natanya. Iya, smile here. Iya. Ay natin, smile mo. Yee! Ay, mapicture ko rin babay-bay. Iya. Johan na Si ate, si Victory. Sige. Eat na, yun na yun. O yan yan. Yes. Pay. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ama man nakabalin amin, agyaman kami unay apo, dahito yung aldaw nga impaay mo kada kami. Nang runa unay apo, tibiyag nga impaay mo kani iya birthday na tatanga may ikadwa nga taon apo. Apo Diyos, dawatan mi apo dagito nga aldaw. Sapay kumata ipaay mo tiragsak. Tibawat may sakada kami. Kat agnanayon lata apo nga nasalunat kami nang runa kani iya kani papa na kani mama na. Sapay kumaapo Lord, kasi kanat dati mang tartarabay kani iya hingga na dumakal. Ikanda kami apo Diyos kada napigsa nga panagbagbagi mi kan amin dagitoy nga babasit nga apo. Sapay kumaapo Lord, kasi kalat dati mang tartarabay kadakwada. Apo, dawatan mi apo ti pamindisyon mo daytoy nga taraon nga insagana da apo. Bendisyonan nyo matapo ti nang isagana dito nga taraon. Daytoy apo ti usaran mi ti pamigsami kan engana apo ti ipaay mo kada kami ti biag mi nga agnanayon. Daytoy apo ti dawat mi babayin unay ti nasantuan nga nagan mo kanay Jesucristo nga anak mo kan apo mi. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O, sige, happy birthday na. Happy birthday na, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. O, pastor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to ya. Count tayo. Blue. 1, 2. How old are you, Iya? How old are you? How old are you? How old are you? Iya. Okay, you blow na, blow. Oh, blue na kita na. Blue. You help ate ba na? Blue. Usay mo na.
Sige na! Malahan daw. Oh, Eh, pansit. Kaya mo yung pansit? Yes, yes. Oh, iya, may. Ay, you want that one? Pwede ba bang Rikan na kang. Sige, dito tayo sa ulang. Zabi, remove your slipper and your Ay, dapat kita sa na. Sige, order na. Ikaw sa rin naman dito. Ito, kailan ka. Kamot man. Ay, damdam mo. Anak mo lang ka na busy. Hindi ko kakakayat na tiparisip dito. Okay, 99 in the forest. Ayo. Happy birthday to you. Sila. Wala na subo. Diyan ka na. Wala ka na. Ay. Wala ka na subo. Ano na kay? Ano kay? Ayun na kay. Ay. Ay na. Ay na kanina na. Ay sige pa sana. Ano ka sila? Ay na ka. Na! Happy birthday! Ayun. Salad lang. Wow. Isa 1 kilo, ninanakyat kilo. Gusto nga yung kargat sa may salata na yung dakal, nagatas. Sakto lang din. Ah, masaya no. Kaslangay nga pag sinagamin. malakad man baso. Kasi wasit, iangat di wasit. Oh. Ay, dito, dito. Sorry. Ano ka dito yan? Grabe, may umay ako nang. Oo, rice. No, not for... Not for you, ah. Babies, una ni... Ay! Yes. Itong kanon dito eh. Gia, yung from the water. Anto pa na ko tiya dato eh. Excuse me, paano iya? Yan, napanday dyan tisto, tara malamis. Ay, yan, all, one deserve. Yes. All.
Nabusog kan adi anak dumananom. Daddy, Mama, Daddy. For me, ni aling ko. Ako na dagan dati happy birthday. Happy birthday naman niya. Happy birthday nanay. Nagkatangor tatay. Hindi nanay pa naman. Lilas na nanay. Nakatito. Birthday na kami nun. Sino ne? Iya. Wala yun. Birthday amin yung kabalainan. Nanay! Tito! Ano? Si Tito na kano tigumata. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi. Sisi. Hello. You say hello. Ngaron, nagadumot makan. Hi guys. Ay, pasiro ko man eh. Hi. Pasiro ko man man. Ano din na? Tingnan. Ito, may akong kardatin. Baya, natadala ka. Uy na din. Pay nga ako smile. Won, salad. Napunpunas ko ito. Buwan ko man magpunas. Maayos at walang nakatingin. Sapi, you're done. Ano natin plato na na yung Madam Marlene? You're done? Ako na sukan ni Maureen ka. Ibang ni ading mo agkas siya kamat. Makampay sa mga. Ano man malin? 16? July. Ay, June. Mama. Hindi mo naglapo na. Bayo na. Ano po naman? Apay, ano yung may ipagwa? Nakawalan ka lang mo. Yan na, puputok yan. Wala na ha. Labado. Bado rin. Sinublat na rin tanga bago. Bago ni atin na Chloe. Nagputong ni Chloe. Namin ko lang isusuot na dagita. Awadan. Awang kami kiring na ngay data. Aduti stick na. Awan rin na. Johan, the chicken is next to the little gate. But the chicken and the hen is next. I am telling you, who are left to do like it? What? Sayo. Hey, naluluto ka na. Naluluto ka if you do that. Hello. Yes, if you come up the... Kita niya ni ating lutan na matulog. Bahay nila. Abay bahay nila yung bukyo. Say hi. Katawa kayo. One. Maganda pala yung bati yung ay ayam na. Sige, pupunta na nga kayo. Tumakbo na. Nakita mo kayo ng kayo. Yeah, babay natin. Babay natin yun. Yung pinipicture ni Senyo kanya Kwen. Babay ka na, hag mo ti ayaw. Hindi no bigat. Iso-isos na. Bye-bye, ate. Apay na ba? Anak ko nagkinis ng padalusan. Nagpadalaw. Ayun kita yung ball. Itong tanga tumayo. Dini, ada din nakabitin oh. Hey, toy. May I see man your face?
Wow, so ganda sa Rosy Cheeks. Yeah. There, oh, yeah. Little fish? Yes. Let's go, Mama. Okay? Okay. We got some.